साहब के नोटिस में जब हम गए तो दो चीज़ें लाई गई थी। एक थोड़ा आगे आप आगे आ जाइए, मरवत साहब थोड़ा आप आगे आ एक खान साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि केपी में गुज़िश्ता 2 सालों में जिन हुकाम ने बिलखसूस पुलिस और इंतज़ामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पे क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ था, हमारे वर्कर को शहीद किया। बहुत सारे चंद ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक DPO 4 सदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को, जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था, उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि IG जो हैं इसको फिलफोर हटाया जाए, और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन PTI ने ये ज़िम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है कि एक कमेटी जो है, जो वज़ारत कानून, प्रोसिक्यूशन और ज़िले के पुलिस हुकाम के साथ मिल के हम तमाम केसेस का जायज़ा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूँगा और इसमें हम देखेंगे कि अगर जहाँ पे किसी अफसर ने या ज़ुल्म किया है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, या किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है, या हमारे वर्कर से बदतखोरी की है, या कोई जुर्म इन्होंने किए हैं और उनके पर्चे दर्ज नहीं हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को हम हर ज़िले वाइज हम देखेंगे। जिन अफसरों ने अगर जराइम का इर्तिकाब किया है, मैं रिपीट करता हूँ, हम किसी के साथ इंतकाम की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, लेकिन अगर जिस अफसर ने, जिस DPO ने, DIG ने, डिप्टी कमिश्नर ने गलत 3 MPO लगाया है और अदालत ने बदनीयती की बुनियाद पे कलअदम करार दिया है, या पुलिस ने नाजायज़ पर्चे दर्ज किए हैं, या लोगों को अगवा किया है, या मारा कत्ल किया है और उनके पर्चे दर्ज नहीं किए, इन तमाम चीज़ों का हिसाब होगा। और इस पे जो लोग मुलजिम बनेंगे, चाहे वो DC हो या IG हो, इन सब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हम रिकमेंड करेंगे। और KP की हुकूमत जो है, हमारी सिफारिशात की रोशनी में जो भी कानूनी इक़दाम होगा उसके मुताबिक। आखिर में एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि किसी भी अफसर के साथ हमारी कोई इंतकाम की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जुर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी इन्होंने जुर्म किया होगा तो अदालत खुद इनसे निपटेगी, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम सिर्फ उनकी प्रोसिक्यूशन होगी, प्रोसिक्यूशन इनकी ज़रूर होगी, और जितने नाजायज़, बोगस, लघु, बेबुनियाद मुकदमे इन्होंने दायर किए हैं, वज़ारत कानून में हम इनको देखेंगे। जहाँ पे मुकदमे वापस लेने होंगे हम वापस लेंगे, जहाँ मुकदमे तफ्तीश में नाकिस है वो पुलिस खुद विड्रा करेगी। लेकिन एहतसाब ज़रूर होगा ज़ुल्म जबर का, जुर्म का, कत्ल का, बदतखोरी का, अगवा बराए तावान का, इन तमाम चीज़ों को हम देख के अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद इसके बाद इस पे कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हुई है उमेर नियाजी साहब थे मीटिंग में, मरवत साहब थे उस मीटिंग में, मैं था और शिराज रांझा साहब थे। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमारी मुलाकात हुई है। आपको मालूम है जो 2 हफ्ते का ब्लैंकेट बैन लगाया था मुलाकातों पे, उसी को चैलेंज किया था, जिसमें मरवत साहब पेश हो गए थे और हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड करके अपना पूरा प्रोसीजर वापस रिस्टोर करवाया था। आज 4 वकीलों की हमारी मुलाकात हुई है। खान साहब से डिस्कशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक है और जो हमारी मुलाकात हुई है हम इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड है। खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पे बात हुई है। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन है, KPK के सेनेट से इलेक्शन, और अपने कैंडिडेट के मुताबिक खान साहब के साथ मशावरत करनी थी। वो मशावरत कंप्लीट हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आज या कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने कैंडिडेट का फॉर्मली अनाउंसमेंट कर लेंगे। खान साहब ने वो नाम मुझे बताए हैं जिनको खान साहब ने फ़ाइनल किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, हम KPK गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में मरवत साहब भी होंगे। उस कमेटी में हम सारे जितने ज़्यादतियाँ हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी।
اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہوگی۔ ساتھ ساتھ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی۔ وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسوں تک انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل، اور وہ یہ کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں، ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے وہ رزلٹ ہے جو 9 فروری کو آئے تھے اور فارم 47 کے بیس پہ آئے تھے، نہ کہ فارم 45 پہ۔ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن پہلے سے ہو چکی ہے، ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جن کے رزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے، جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا۔ قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہیں، اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے، اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے، جیت کو آپ شکست میں تبدیل کریں گے، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ایک نیا فعل آپ شروع کر رہے ہیں۔ ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے اخذ ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے، جو اس سے ایگریوڈ ہے وہ اپنے متعلقہ فورم جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اس سے جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے، کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری 78 سیٹیں، یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے، ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم التماس کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن آپ کے پاس آ جائے، اس پہ پٹیشن پہ بینچ بنا کے اس کا جلد سے فیصلہ ہو، اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ تھینک یو جی، آپ سب کا شکریہ۔ ایڈ کرنا چاہوں